Oh! Perfect. Nike na naman. Michael Jordan. Perfect. Jackpot. Jackpot. Ooh. Yun, good evening mga biyan. Sa Idaramis ng Kims, nagbabalik. Meron naman tayong bubuksan mga biyan. White printed t-shirt. Medyo nabitin ako nung last. Sana dito, solid. Tara, buksan na natin. Believe na kayo. Hanap tayo ng printed. Check na natin to. What? Trigun. Kaso news ko lang. Trigun mga biyan, oh. Kaso news ko lang. Naalala niyo pa ba yan? Elementary ata ko niyan eh. Hey, Gucci. Off lang na Gucci siguro to. Oh shit, Gucci. Not good. Wala na. Hoy. Yun oh. Perfect. Under Armour. Whoop. Vintage rin ata to. Vintage. Ganda rin. Sort na natin. Yan. Nice. SpongeBob. SpongeBob. Doomy Sneer. Ganda. Malinis yung puti. Oh! Perfect. Nike. Ito may SpongeBob. AOP. Nickelodeon official. Nice one. Nike na naman. Nice. Trolls. Rage Against the Machine mga biyan. Vans. Michael Jordan. Perfect. Oh, vintage mga biyan. Oh. Dead stock. Ano to? Uy, ganda. Two birds. Mga biyan. Jackpot. Jackpot. Yan. Memorial T. Michael Jackson. Yes. Ganda ng print mga biyan. Vintage naman mga biyan, no? Single stitch. Movie T, no? Aaliyah. Mga biyan. Bang. Aray. Nice one. Braves. Ito, made in Ethiopia. Ganda ng print. Colombia. SpongeBob. Mga biyan, Adidas, oh. Ito ba siya? Camo na. Woo! Ang ganda. Jackpot. Nice one. Rick and Morty. Woo! Mga biyan. Air Nike. Solid. Mga biyan, Banti ata to. Knock Loose. Blinding Fate. Mga biyan. Volcom, oh. Jackpot. Bang! Volcom Stone. Nice one. Polyester. Tapos ito. North Face pa. North Face mga biyan. Perfect. Nice. Mga biyan. Aray ko. Ay, may issue lang. May issue, sayang. Pang finale na.